wabarakatuh. Good morning, Sobi Solihah from Al-Khawarizmi class, Al-Biruni class, Al-Farabi class, and Al-Ghazali class. How are you today? Good, Alhamdulillah. I hope you all are in good mood, good condition, always cheer up to study with me, Miss Yolan. Okay. Miss Yolan still in Mathematics Cambridge subject, yeah. So the material for today is number stories. So, are you ready? Take this one out. The learning objective for today: learners able to make up a story to match a number sentence. Jadi diharapkan anak-anak sekalian itu mampu untuk membuat sebuah cerita yang sesuai dengan suatu kalimat matematika. Okay, in here I have a story. Sarah goes to the market. Then she buys 18 apples. Like here. There are 18 apples. And then, unfortunately, when she got home, not all of the apples are in a good condition. There are 7 bad apples. Jadi ada 7 yang busuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the question is, so how many good apples? Nah, yang ditanyakan, apel yang masih bagus. Nah, kalau ada gambar di sini, kita bisa langsung menghitung itu apel yang masih bagus. Tapi misalkan gak ada gambarnya, we can write like this. First 18 apples, we write in here 80. And then there are 7 bad apples. Minus 7. And the answer is 11 good apples. Easy, ya? The next story. My mother wants to make a cheesecake. She has 13 eggs. It's not enough to make a cheesecake. She needs 9 eggs more. So how many total of the eggs to make a cheesecake? Jadi ibuku itu mau membuat sebuah kue keju. Nah, dia hanya punya 13 telur. Nah, 13 telur itu nggak cukup untuk membuat sebuah kue keju. Dia butuh 9 telur lagi. Jadi, berapa totalnya? Total telur untuk membuat sebuah kue keju. So, she has 13, ya. 13 eggs. We can write down in here. 13. She needs 9 eggs more. Butuh 9 telur lagi. Berarti plus 9. So the answer bisa dihitung ya teman-teman. 13 ditambah 9. Bisa tuh pakai jari. Siapkan jari 9. Nah, dari angka 13 kita lanjutkan. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So the answer 22. Addition like this, there is an easier way to do this addition. So check this one out. So I will tell you an easy way to count. We will use the number pair to 10. Which is the easier to count? 13 plus 9 or 13 plus 10? Jadi mana nih yang lebih mudah dihitung? 13 tambah 9 apa 13 tambah 10? Yes, 13
plus 10. It must be easier. Jadi kalau penjumlahan 10 itu biasanya lebih mudah kita menghitungnya tanpa pakai jari misalkan. Karena kalau ditambah 10 itu tinggal depannya itu berubah. 13 plus 10 jadinya 23. Gitu kan? Misalkan lagi 25 tambah 10. Itu juga lebih enak lagi, tinggal depannya itu berubah 25 jadinya 35 dan seterusnya. Nah, itu jadi penjumlahan 10 itu biasanya lebih mudah. So, if we want to do the addition 13 plus 9, we can use the number pair to 10. Remember, one of the number pair to 10 is 9 plus 1. Nah, padahal kan number pair to 10 itu ada banyak kan? Kenapa kita pakainya 9 plus 1? Karena tadi soal di awal itu 13 ditambah 9. Ada 9-nya itu. Jadi kita pakai number pairs to 10 yang melibatkan angka 9. So, to answer 13 plus 9, we count first 13 plus 10. How many? Yes, 23. Then, we do the subtractions 23 minus 1. Kenapa dikurangi 1? Karena tadi soal di awal itu kita butuhnya 13 ditambah 9. Nah, karena kita tadi melakukan penjumlahan 13 tambah 10, jadi kita perlu untuk dikurangi 1. Jadi 23 minus 1. How many? Yes, 22. So, jadi kita kalau mau menjawab 13 tambah 9, itu kita lebih enaknya itu kita hitung dulu 13 tambah 10. Nah, habis itu dikurangi 1. Karena tadi kita butuhnya hanya penjumlahannya 9. So the conclusion is 13 plus 9 is 22. It's easy, right? You don't need to count with your fingers. How about this? 27 plus 8. It's easier to count if we do 27 plus 10. Then find the number pairs to 10 that has 8 on it. So it's 8 plus 2. Yeah, equal to 10, yeah? So let's answer this first. 27 plus 10. It's easy, 37. Then 37 minus 2. Why 2? Because we only want to add 9. So it needs to do the subtraction with 2. So the answer 37 minus 2, 35. Jadi karena ini soal di awal itu 27 ditambah 8, sama seperti tadi caranya, kita jumlahkan 10 dulu. Nah, 27 tambah 10. Nah, lebih mudah kan menghitungnya, langsung jadi 37. Nah, habis itu kita perlu mengurangi 2. Karena tadi soal di awal itu jumlahkannya cuma 8. Padahal kita menghitungnya nambahnya 10. Jadi kita perlu menguranginya dengan angka 2. Nah, jadinya 35. So the conclusion 27 plus 8 equal to 35. See ya. Next,
I will give you an easy way to do addition with 2-digit number. First, take the tens of each number. Jadi ambil dulu tuh yang tens-nya atau puluhannya. Yang 24 berarti tens-nya 2 tens atau jadi 20. Terus yang 45 tens-nya ada 4 tens, jadi 40. Terus yang satunya ambil yang ones-nya. Di sebelah kanan satuannya, ones-nya itu 4. Terus satunya lagi 45 ones-nya itu 5. Then do the addition in each part. Jadi kita jumlahkan masing-masing sesuai tens-nya dan ones-nya seperti ini. 20 plus 40 sendiri, kemudian 4 plus 5 sendiri. 20 plus 40 equal to 80, and then 4 plus 5, 9. In the result, just do the addition 60 plus 9 equal to 69. Easy ya. Ini sebenarnya caranya itu sama seperti saat penjumlahan bersusun ya teman-teman. Nah, tapi tanpa menulis dengan cara bersusun pun kita juga bisa menghitung lebih mudah. Nah, pakai cara ini. Tuh. Okay, the assignment for today, just two number ya. First, answer the question. Mr. Ali is a hat lover. He has 56 hats. One day, his friend gives Mr. Ali 8 hats. How many Mr. Ali's has hats now? Then, the second, make up a story to match with the number sentence 67 minus 23 equal to bla bla bla. Jadi yang nomor 2 ini tugas kalian adalah membuat sebuah cerita yang sesuai dengan kalimat matematika ini 67 dikurangi 23 itu ya. Jadi silahkan kalian buat soal cerita yang berdasarkan ini angka ini 67 dikurangi 23. And then please write on your LDL book ya. Okay, that's all the material for today. I hope you all understand what Miss Yolan explained today. Okay, good luck for your assignment. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.